السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم على قناتكم لتعلم اللغة الفرنسية. بالنسبة لجواب الدرس السابق، أحمد et Fatima sont arrivés en même temps. أحمد et Fatima sont arrivés en même temps. الآن عزيزي المشاهد عليك ترجمة هذه الجملة. أعلم أنه يمكنك تدبير الأمر بنفسك أو يمكنك الاعتماد على نفسك. كيف أعبر عن هذه الجملة؟ Oui, très bien. Je sais que tu peux te débrouiller seul. Le premier verbe, c'est le verbe savoir, يعني يعلم. Et le deuxième verbe, c'est le verbe pouvoir, يمكن. Et le verbe se débrouiller يعني يعتمد على نفسه أو يتدبر الأمر. Je sais que tu peux te débrouiller seul. الآن إذا أردت أن أقول ضربت رأسي على الرف عندما قمت أو صدمت رأسي على الرف عندما قمت. Oui, très bien. Je me suis cogné la tête contre l'étagère en me relevant. Je me suis cogné la tête contre l'étagère en me relevant. Ici on a le verbe se cogner يعني يصطدم أو يضرب بشيء ما. Je me suis cogné la tête contre l'étagère en me relevant. الآن إذا أردت أن أقول لا تعقد الأمور، كيف أعبر عن هذه الجملة؟ كنا قد رأيناها سابقا. نعم. Ne complique pas les choses. Ne complique pas les choses. On a le verbe compliquer يعني يعقد. Ne complique pas les choses. Maintenant on va voir une phrase avec le verbe pronominal se compliquer. Le jeu se complique à partir du deuxième niveau. Le jeu se complique à partir du deuxième niveau. اللعبة تتعقد في المستوى الثاني. Le jeu se complique à partir du deuxième niveau. الآن إذا أردت أن أقول هو استفزها بدون سبب، كيف أعبر عن هذه الجملة؟ Oui, très bien. Il l'a provoqué sans aucune raison. Il l'a provoqué sans aucune raison. On a le verbe provoquer يعني يستفز. معناها أيضا يحرض. Il l'a provoqué sans aucune raison. Une autre phrase avec le verbe provoquer. Mon attitude a provoqué sa colère. Mon attitude a provoqué sa colère. Mon attitude يعني موقفي. Mon attitude a provoqué sa colère. الآن إذا أردت أن أقول بقينا حتى وقت متأخر بالأمس أو سهرنا حتى وقت متأخر بالأمس، كيف أعبر عن هذه الجملة؟ خذ وقتك في التفكير. نعم. Nous avons veillé tard hier. Nous avons veillé tard hier. Ici on a le verbe veiller. معناه في هذه الجملة يعني يسهر. Nous avons veillé tard hier. سوف نرى معنى آخر لهذا الفعل من خلال هذه الجملة. J'aurais dû veiller sur vous. J'aurais dû veiller sur vous. معناه بالعربية كان من المفترض أو كان يجب علي أن أهتم بكم. هنا جاءت معناها أو جاء معناه الفعل يهتم أو يرعى. J'aurais dû veiller sur vous. جملة أخرى. Mes parents veillent à ce que je fasse bien mes devoirs.
Mes parents veillent à ce que je fasse bien mes devoirs. بالعربية والداي يتأكدان من أداء واجبي المنزلي جيدا. Mes parents veillent à ce que je fasse bien mes devoirs. هنا معنى الفعل veiller هي يتأكد من. Une autre phrase avec le verbe veiller. Je vais veiller sur Ahmed. Je vais veiller sur Ahmed معناه سوف أطمئن على أحمد. Je vais veiller sur Ahmed. إذن هناك الكثير من المعاني لهذا الفعل. رأينا المعنى الأول وهو يسهر. المعنى الآخر هو يتأكد من أو يرعى أو يطمئن. الآن كيف أعبر عن هذه الجملة باللغة الفرنسية؟ ارجع غدا إذا استطعت. Oui, très bien. Reviens demain si tu peux. Reviens demain si tu peux. Le premier verbe c'est le verbe revenir conjugué à l'impératif. هنا لدينا فعل يرجع مصرف في صيغة الأمر et le verbe pouvoir conjugué au présent. Reviens demain si tu peux. Une autre phrase. Il est vexé parce que tu ne lui téléphones jamais. Il est vexé parce que tu ne lui téléphones jamais. On a le verbe vexé, يعني يستاء. Il est vexé parce que tu ne lui téléphones jamais. بالعربية إنه مستاء لأنك لا تتصل به أبدا. Il est vexé parce que tu ne lui téléphones jamais. Une autre phrase avec le verbe vexer. Je ne voulais pas te vexer. Je ne voulais pas te vexer يعني بالعربية لم أقصد الإساءة إليك أو لم أرد الإساءة إليك. Je ne voulais pas te vexer. الآن إذا أردت أن أقول لا أرى أي سبب يجعلني أعتذر. نعم. Je ne vois aucune raison pour laquelle je devrais m'excuser. Je ne vois aucune raison pour laquelle je devrais m'excuser. الآن أصدقائي وصلنا إلى سؤال التميز، وسؤال اليوم يقول: هو لا يستطيع الاعتماد على نفسه. كيف أعبر عن هذه الجملة باللغة الفرنسية؟ حاولوا أن تكتبوا الإجابات كما العادة في التعاليق. أتمنى أن يكون درس اليوم قد نال إعجابكم، وإذا كان كذلك لا تنسوا الضغط على زر لايك ومشاركة الفيديو مع الأصدقاء لتعم الفائدة. إلى درس قادم إن شاء الله، والسلام عليكم.